conosco. Selon l'évangile de Jean, No Evangelho de João, le chapitre 5, capítulo 5, le verset versículo 8 et 9. 8 e 9. Amen. Amém. Ouvrez ensemble avec moi. Abra junto comigo. Amen. Amém. Jésus dit comme ça. E Jesus falou assim: Lève-toi, levante-se. lui dit Jésus. Lhe falou Jesus: Prends ton lit toma o teu leito et marche. e ande. Aussitôt cet homme E logo este homem enfermo fut guéri. foi curado. Il a pris son lit Ele tomou o seu et leito marcha. e andou. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, c'est très important é muito importante ces deux versets. esses dois versículos. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 5. No Evangelho de João, capítulo 5. Je vais lire encore une fois E avec eu toi. vou ler novamente com você. Lève-toi, Levante-te, lui dit Jésus. disse-lhe Jesus. Prends ton lit Toma teu leito et marche. e anda. Aussitôt cet homme E esse homem fut guéri. foi curado. Il prit son lit Ele tomou o seu leito et il la marcha. e ele andava. Alléluia. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Quelle parole Que palavra merveilleuse. maravilhosa. Quand on écoute cette parole, Quando escutamos essa palavra, nous disons, nós c'est dissemos très bien. muito bem. Tout est bon. Tudo está bem. Tout est parfait. Tudo está perfeito. Jésus l'a dit. Jesus falou: Lève-toi, levanta-te, prends ton lit toma teu et leito marche. e anda. Et aussitôt, E logo cet homme este est homem guéri. foi Et il a curado. pris son lit Ele tomou et seu il a leito marché. e andava. Quelle chose Que merveilleuse. coisa maravilhosa. Qui est capable Quem é que é capaz de ordonner de dar ordem à une malade a doente de se lever de se et levantar e marcher? andar? Qui est capable Quem é capaz de dire aux de aveugles, dizer a um cego vois, ver et il voit? e ele Qui vê? est Quem capable é capaz de dire aux de paralytiques, dizer um paralítico: lève-toi te et levanta marche? e anda? Et il s'est E levé ele se levanta et il marche. e ele anda. Seul Dieu Somente Deus en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, la Bible nous a parle Bíblia nos diz qu'à Jérusalem, que em Jerusalém il y a une piscine existia uma qui piscina s'appelle en hébreu que se chama em hebreu Bethesda. Betseba. Et cette piscine, E esta piscina, il se trouve auprès de la porte de brebis. ela se encontra perto das portas das Et ovelhas. cette piscine, E aquele poço, il a 5 portiques. ele tinha 5 portas. Et sous ces 5 portiques, E nessas pequenas portas il y a énormément de malades existiam vários doentes qui s'est couché, que estavam deitados. qui sont couchés là. Eles estavam todos deitados ali. Beaucoup de malades. Eram muitos doentes. Il y a des aveugles, Havia cegos, il y a des lépreux, havia il y a les leprosos, paralytiques, havia paralíticos, il y a beaucoup de malades. havia todo tipo de Il doentes se trouve que estavam des boiteux, aleijados, beaucoup de malades muitos doentes. qui sont couchés. Estavam ali deitados. Mais missionnaire poté, Mas missionário poder, pourquoi ces malades ont couché por que esses doentes estavam deitados au bord de cette piscine? perto dessa piscina? Qu'est-ce qu'ils faisaient là? O que eles faziam ali? La Bible nous dit A Bíblia fala que de temps en temps, que de vez em quando l'ange de Dieu anjo de Deus descend descia dans cette piscine. naquele tanque Et quand il descend sur cette e piscine, quando ele descia sobre aquele tanque, l'eau commence à agiter. a água começava a se agitar. Et quand l'eau commence à E s'agiter, quando a água se agitava, le malade o doente qui a descendu en que premier descia em primeiro dans cette piscine naquele tanque est guéri era curado immédiatement. imediatamente. Quelle que soit Qualquer que seja sa maladie. a sua
a doença, il guérit de suite. ele era curado imediatamente. Alors, Então, tous ces malades, todos esses doentes elle l'a couché. que estavam deitados, Ils attendaient quoi? eles esperavam o quê? Ils attendaient que l'ange Eles esperavam que o anjo descende dans la piscine. descesse sobre aquele tanque, Mais un seul malade mas somente doente qui va être guéri à la fois. que seria curado por vez. Le premier qui descend O primeiro que descesse dans la piscine, naquele tanque c'est celui-là qui va guérir. era aquele que seria Et curado. une fois que celui-là est guéri, E uma vez ele curado, il faut attendre tem que esperar le retour a volta de nouveau de l'ange. novamente do anjo. Mais il n'y a pas de date fixée. Mas não havia uma data fixada. Personne ne sait pas Ninguém sabia quand est-ce que l'ange de Dieu quando é que o anjo de Deus va descendre sur la ia piscine. descer sobre aquele tanque. Ils sont là, Ele estava ali ils sont là e estava ali. et ils attendent E deveriam esperar des jours, dias des nuits, e noites, des semaines, semanas, des mois, meses, peut-être des années. talvez anos. Parce qu'il n'y a pas de date fixe. Porque não havia uma data fixa. Dieu n'a pas averti Deus não tinha prevenido quand est-ce qu'il va envoyer l'ange quando é que ele enviaria o anjo pour agiter la para piscine. que a piscina fosse agitada, o tanque. Alors ils étaient là en attente, Então ele estava à espera, sans date limite. sem uma data prevista. Mais une chose, mes frères et Mas sœurs, uma coisa, irmãos e irmãs, que je veux qu'on réfléchisse ensemble. que eu quero que nós pensarmos juntos. La Bible nous dit A Bíblia fala qu'au bord de cette piscine, que próximo a esse tanque il y avait des aveugles, havia cegos, des lépreux, leprosos, des paralytiques paralíticos qui étaient là. que estavam ali. Pourquoi ils étaient là? E por que é que eles estavam ali? Pour quelle raison Por qual razão ils étaient là? eles estavam ali? Parce que Porque ils croient. eles criam, Ils avaient la eles certitude tinham a certeza que leur guérison que a cura deles va venir viria dans cette piscine daquele tanque, à travers l'ange de Dieu pelo anjo de Deus, qui va descendre dans que la ia piscine. descer sobre aquela Et piscina, la main de e Dieu a mão de qui Deus va leur guérir que ia curá-los dans cet endroit, naquele à local, travers l'ange, através daquele à travers anjo, cette piscine. através daquele tanque. Voilà les motivations. Então está aí o motivo Et ils avaient cru à cela. que eles tinham crido Ils nisso. avaient la É certitude que eles tinham a certeza que leur sens de guérir que o sentido deles se curar était là, estava ali, dans cette piscine. naquele tanque. Ils ne devaient pas perdre un seul Eles instant, não deveriam perder só momento, mais croire mas eles criam seulement somente. n'est pas suffisant. Crer somente não era o suficiente. Il faut aussi persévérer. E precisava perseverar. Pourquoi il faut persévérer? Por que tem que perseverar? Parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'ange va Porque tu descendre. não sabe quando o anjo vai descer. Il n'y a pas de date prévue. Não existe uma data prevista. Donc, Então, croire crer et e persévérer perseverar dans cet endroit. neste local. Mais croire Mas crer et e persévérer perseverar n'est pas suffisant. não é suficiente. Qu'est-ce qu'il faut encore? Tem que ter o que Il mais? faut être Tem courageux. que ter coragem. Ah, courageux. Assim, ser corajoso. Je crois, Eu creio, je eu persèvère persevero et je suis e courageux. eu tenho coragem. Je prends courage Eu tomo dans la coragem na persévérance perseverança pour attendre, para esperar. quel que soit le moment, Qualquer que seja quel o que momento, soit le temps. qualquer que seja o tempo. Mais je crois Mas eu et creio je prends e courage eu tomo et coragem. je E eu persévérerai. persevero. Ces hommes, Aqueles ces homens, personnes aquelas qui étaient pessoas couchés que estavam deitados au bord de cette ao piscine, lado daquele tanque. ils avaient la confiance. Eles tinham Ils confiança. avaient cru Eles criam que leur guérison que a cura deles va être là dans cette piscine. estava ali naquele Et tanque. ils E persévéraient eles au bord de perseveraram cette piscine. à beira do tanque. Et ils avaient le E courage. eles tinham a coragem. Tous avaient le courage. Todos tinham Il coragem. dit comme ça, E eles diziam assim: je suis ici, eu estou aqui, je crois, eu creio, je ne veux pas abandonner. eu não vou Un abandonar. jour Dia sera mon tour vai chegar a minha d'être vez guéri. de ser curado. Mais une chose Mas uma coisa que nous devons que devemos réfléchir aussi. pensar também, Ces malades, aqueles doentes, il y avait des aveugles, existiam
cegos. Ce qui veut dire que les aveugles, Quer dizer que os cegos, ils ne voyaient pas. eles não viam nada. Comment ils peuvent voir Como é que eles podiam que ver l'ange a descendu que dans o l'eau anjo tinha descido na pour água qu'ils puissent aller? para que ele possa ir, Parce qu'ils ne voient pas. já que eles não viam, Et s'ils ne voient pas, já que eles não comment enxergaram, ils vont pouvoir aller dans la direction de la como é que eles piscine? poderiam ir na direção daquele Ils tanque? avaient une seule manière Eles tinham só uma maneira de voir de ver sans regarder avec les yeux sem physiques. enxergar com os olhos físicos. Ils avaient les oreilles. Eles tinham os ouvidos, Ils écoutent. eles escutavam, Ils entendent. eles Et escutavam ils étaient e eles estavam vraiment concentrés verdadeiramente concentrados pour para entendre escutar quand l'ange quando o anjo va descendre sur la piscine. se desceria sobre o tanque. Un signe, Sinal, simplement, simplesmente qu'ils um veulent sinal entendre que ele queria escutar pour se précipiter para se rapidamente dans la piscine. se jogar naquele tanque. Alors, Então, soit seja quelqu'un alguém à leur côté que estava ao seu lado, qui voit que o veria pour leur avertir. para avisar. L'ange est là dans la piscine. O anjo está aí na L'eau piscina. commence à agiter. A água se agitava. Vas-y dans la Vai piscine. naquele tanque. Mais ils ne voyaient pas. Mas só que ele não via. Ça, c'est la partie des aveugles. Isso aí era a parte dos cegos. Mais le boiteux, Mas os paralíticos, os le aleijados, boiteux, ils avaient les yeux, ils voient. eles tinham os olhos para Mais ils ver. avaient le mal à se déplacer. Mas eles tinham dificuldade a se deslocar. Ils le voient, Eles viam, ils l'entendent, eles escutavam, mais ils avaient du mal à se mas eles tinham déplacer. dificuldade a se deslocar. Alors ils savaient Então eles que pour sabiam arriver dans la que piscine, para chegar naquele tanque c'est compliqué. era complicado. Comme les aveugles, Como também os pour cegos. arriver dans la piscine, Para chegar na piscina c'est compliqué era à complicado. cause de leur maladie. Por causa de suas Et le enfermidades. paralytique, E o paralítico, il voit, ele via, il entend, ele escutava, mais il est paralysé. mas ele estava Il paralisado. ne peut pas bouger Ele não pode se en mover aucun moment. em nenhum momento. Alors, E então, comment il va descendre sur la piscine como é que ele poderia descer daquele si ce tanque n'est pas quelqu'un se não era alguém qui l'a à côté, que estava ao seu lado, qui va les jeter dans que l'eau? vai jogá-lo naquele tanque? Mais qui est cette personne Mas quem é essa qui pessoa va rester mobilisée que vai ficar ali à parada côté de l'aveugle, no lado do cego, à côté du boitier, no lado do aleijado, à côté du do paralytique, lado de paralítico, pendant toutes ces périodes, durante todo esse en período, sachant qu'il n'a pas de date fixe, sabendo que não tem umas datas que exatas, l'ange va descendre dans la que piscine o anjo viria e descer na pour piscina jeter cette personne dans l'eau. para jogar a pessoa na água. C'était compliqué. Era complicado. Mais ces malades, Mas aqueles doentes, ils étaient là. eles estavam ali. Malgré Ainda qu'ils que savaient que eles sabiam que pour arriver dans la que piscine, para chegar naquele il tanque y avait une difficulté majeure. tinha uma grande dificuldade. Autrement dit, De outra forma, c'est compliqué. era complicado. Ils n'arrivaient jamais dans la piscine. Eles nunca chegavam naquele Un tanque. paralytique Um qui paralítico ne bouge pas, que não se move. comment il va bouger pour aller dans la piscine? Como poderia andar e chegar na piscina? C'est quelque chose É algo pour décourager, para se desanimar. pour dire non, je laisse Para tomber. dizer, ah, vou deixar para lá. J'ai aucune chance Eu não tenho nenhuma de oportunidade. descendre sur cette Não piscine tenho sorte de chegar até parce nesse que tanque. je suis Porque paralytique. eu sou paralítico. Mais ils n'ont pas abandonné Mas eles não parce abandonaram. qu'ils ont cru Porque eles que creram l'unique chance que a única d'être oportunidade guéri, de ser c'est au curado bord de cette era piscine. estar próximo ao Et il tanque. dit comme ça, E ele falou dessa je maneira. crois, Eu creio. je prends courage Eu tomo et coragem. je persévérerai. E eu Je ne persevero. veux pas abandonner. Eu não vou desistir. Un jour Dia sera mon tour. vai chegar La a minha vez. victoire va A arriver vitória vai chegar em mim. en sachant qu'il Sabendo n'avait pas de que condition ele não tinha nenhum medo d'être descendu sur cette de piscine. descer naquele tanque. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e c'est ce irmãs, qui arrive aujourd'hui é o que acontece dans hoje notre vie. em nossas vidas. La personne, A pessoa, il prie, ela ora, il demande à Dieu, ela pede a mais il Deus, regarde sa vie. mas ele olha a sua vida, Il dit, j'ai aucune chance mas não tenho nenhuma de oportunidade réussir. de conseguir. J'ai aucune chance Eu não tenho nenhuma sorte d'être guéri de cette de maladie. ser curado.
Ça fait des années que je suis là. Faz anos que eu estou assim. Et le médecin ne trouve pas la E solution. os médicos não acham nenhuma solução. Il vaut mais. mieux que j'abandonne. É melhor desistir. Il y a beaucoup de mauvaises paroles à côté. Existem várias palavras Ceux qui ruins vont ao dire lado. tu ne vas pas guérir. Aqueles que vão dizer, tu não vai Tu ne ficar vas pas bom. réussir. Tu não vai conseguir. Tu n'as pas le moyen pour Tu réussir. não tem meios para conseguir. Mais ces personnes, Mas essas ils pessoas, n'écoutaient plus rien. elas não escutavam. Ils croyaient seulement une chose. Eles criam só numa coisa. L'ange de Dieu O anjo de va Deus descendre vai descer sur cette piscine, naquele tanque. un moment à l'autre. No momento ao outro. Imaginez, Vocês podem imaginar, jour comme nuit, dia e noite, ces malades, aqueles doentes ils sont en train de veiller. vigiando. Parce que si l'ange descend dans la nuit Porque se um anjo descesse à noite et que tu es endormi, e que ele estivesse dormindo, tu as raté l'opportunité. eles perdiam a oportunidade. Alors je pense que ces personnes, Então, eu penso que essas ils pessoas, ne dormaient pas, elas nem sequer ni dormiam, jour ni nuit. nem dia nem noite. Ils sont en train de veiller. Eles ficavam vigiando. Parce qu'ils ne veulent pas perdre aucune chance. Porque eles não queriam perder Au nenhuma moment que chance. l'ange va No descendre, momento que o anjo descer, tout le monde court. todo mundo corria. Tout le monde fait son possible Todo mundo fazia o pour possível descendre para descer dans cette piscine. sobre aquela Et la Bible nous dit E a Bíblia fala qu'au bord de cette piscine, que próximo àquele tanque il se trouve un homme existia um homem malade doente. depuis 38 ans. 38 anos Qu'il est doente. malade. Que ele estava enfermo. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs. 38 ans 38 anos malade enfermo. au bord de cette No piscine. lado daquele tanque. J'imagine Eu até comment imagino cet homme como aquele a homem prié, orava, a demandé pedia à Dieu a Deus de l'aider, de ajudar, de le guérir de curá-lo de cette dessa infirmité enfermidade qu'il a que ele tinha en lui nele depuis 38 ans. desde 38 Mais anos. cet homme Mas aquele a homem, pris courage, ele tomou coragem il a cru e creu. et il a E persévéré. ele perseverava. Il a dit, E ele je ne veux dizia, pas abandonner. eu não vou desistir. Ma victoire A minha sera vitória ici, vai estar dans aqui, cette piscine, neste quand tanque. l'ange de Dieu, Quando o anjo de va Deus descendre. vai descer. mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, ta victoire, a tua il est vitória, auprès du Seigneur. ela está próxima. N'abandonne pas la lutte, Não abandone a luta. n'abandonne pas la Não guerre, abandone a guerra. ne désespérez pas, Não desespere. ne reculez pas, Não volte atrás. crois seulement Creia et prends somente. courage Tome et coragem. persévérez. Persevere. Cet homme Aquele a homem, persévéré ele 38 ans. perseverou 38 anos. Je pense déjà Eu até quelles sont imagino les paroles qu'il a entendues. qual foram as palavras que ele Tu ne escutava. peux pas bouger. Tu nem pode. Comment tu vas descendre sur la Como piscine? é que tu vai na Ça fait 38 ans Faz 38 que tu es anos ici. que você está aí. Accepte Aceita que tu n'as pas la victoire. que você não tem vitória. Accepte ce qui t'arrive. Aceita o que acontece com Tu você. ne vas pas être guéri. Você não vai ser Tu n'as curado. aucune chance Você não tem nenhuma d'arriver chance le premier. de chegar primeiro. Jésus te dit, Jesus, ele te c'est diz, lui qui fortifie. é ele que C'est lui qui donne la vie. é ele que dá. C'est lui qui capacite. É ele que capacita. C'est lui qui transforme. É ele que Cet homme transforma. avait cru. Aquele homem Ma creu. victoire A minha vitória viendra virá le jour no dia que je vais réussir que eu vou à conseguir descendre sur la a piscine. descer. Je ne vais pas abandonner. Mas eu não vou desistir. Combien de fois Quantas vezes que cet homme que aquele homem a eu le désespoir? ficou desesperado? Combien de fois Quantas vezes que cet homme que aquele homem a eu teve la désespérance? o desespero? Combien de fois Quantas que vezes l'ange de Dieu que o homem a descendu dans la piscine desceu naquela et piscina cet homme e aquele homem n'a pas réussi à descendre? não conseguiu descer no Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, la Bible ne nous a pas dit le a nombre de fois. Bíblia não disse. Mais quantas vezes. imaginez, Mas vocês podem le imaginar nombre de fois 38 ans 38 anos malade doente et attend la guérison, e esperando qui uma n'arrive cura jamais. que não chegava Mais la nunca. Bible nous dit Mas a Bíblia fala que la victoire que a est vitória arrivée dans cet homme. ela chegou naquele Jésus Jesus est allé à ele Jérusalem foi até pour une Jerusalém fête des Juifs. para uma festa. Mais Jésus, Mas Jesus il allait jusqu'à cet ele homme. foi até aquele homem. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, Dieu Deus, crée une situation. ele cria Il situações. provoque une situation. Ele provoca
pour amener Jésus para levar Jesus jusqu'à toi, até você, pour te donner la para victoire, te dar à a vitória, cause de son amour. por causa do seu amor. Et la Bible a dit E a Bíblia que fala Jésus que Jesus, est allé dans cette piscine. ele chegou naquele tanque. Mais imaginez-vous, Mas vocês il y a imaginam, tellement de malades tinha tantos doentes dans cette piscine, au bord de cette à piscine. beira daquele tanque. Mais Jésus, Mas Jesus, il n'a pas arrêté. ele não parou. Il a marché Ele andava jusqu'à cet homme. até aquele homem. Mais la Bible nous dit Mas a Bíblia que fala quand Jésus est arrivé auprès de cet que homme, quando Jesus chegou próximo àquele en homem, sachant que cet homme était malade depuis longtemps, sabendo que aquele homem há muito tempo estava doente, Jésus, Jesus, il n'a pas dit à cet homme, ele não disse àquele homem, soyez guéri. seja curado. Non, Não. Jésus est arrivé. Jesus chegou Et Jésus va demander à cet e homme, Jesus perguntou àquele homem, veux-tu être guéri? queres tu ser curado? Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, tu attends você tant espera d'années tanto pour être guéri. para ser curado Et le médecin, e o médico, il arrive à toi ele chega com et você il va te demander comme e ele ça, vai te perguntar assim, veux-tu être guéri? tu queres ser curado? Jésus a demandé à cet homme s'il veut être guéri, Perguntou àquele homem, queres ser en curado? cherchant qu'il était malade Sabendo que ele estava et en doente. cherchant aussi qu'il était là E sabendo também que ele estava en ali, attendant sa guérison. esperando a sua cura. Mais Jésus lui a posé la Mas question. Jesus, ele perguntou. Comme Jésus te pose la E question quando aujourd'hui, Jesus te pergunta hoje, veux-tu être e guéri? ele te diz, tu quer ser curado? Mais cet homme Mas aquele homem, n'a pas répondu à Jésus, oui, je veux être ele guéri. não respondeu a Jesus, sim, eu quero ser curado. Parce qu'à ce moment-là, mes frères Porque et sœurs, naquele instante, il y meus avait irmãos, une seule réponse possible. só tinha uma só Je veux resposta. être guéri. Era, eu quero ser curado. Mais cet homme Mas aquele homem était tellement estava tão accablé par carregado cette maladie pelaquela qu'il y doença avait en que lui. estava Il sobre était ele. tellement Ele aveuglé estava tão cego que la récompense, la victoire de Dieu que a recompensa, a vitória de est Deus arrivée jusqu'à lui. chegou até ele, Mais il n'a pas vu mas ele nem que la chegava victoire était là. que a vitória Parce que ia quand chegar. Jésus l'a dit, Porque quando Jesus falou, veux-tu être guéri? queres ser curado, Cet homme va commencer aquele homem vai começar à dire à Jésus, a dizer para Jesus, Seigneur, Senhor, je n'ai personne eu não tenho ninguém pour me jeter dans la piscine. para me jogar lá dentro do Quand tanque. l'ange descend dans la Quando o piscine anjo vai descer e et mover a que piscina, l'eau commence à être e agitée, quando a água se je n'ai agitar, personne eu não tenho pour ninguém me jeter dans la piscine. para me levar e jogar no Et le tanque. moment que je vais aller, E quando eu tento ir, un autre est déjà uma entré outra avant moi. pessoa vai e entra na Et minha voilà, frente. je suis là. E aqui estou Depuis eu, tout ce temps, desde todo esse tempo. Jésus ne l'a pas E demandé, Jesus não tinha perguntado, pourquoi tu n'as pas été guéri? por que tu não foi curado? Pourquoi tu n'as pas été descendu dans la Por que piscine? tu não te lançou um tanque? Jésus n'a pas posé Não cette foi question. essa a pergunta que Jésus est là devant toi aujourd'hui. Jesus hoje ele está na tua Jésus ne frente. t'a pas demandé pourquoi E tu es Jesus malade. não pergunta por que tu tá Jésus ne doente. t'a pas demandé pourquoi tu es dans cette situation. Não está perguntando por que tu está Pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Por que tu não consegue Pourquoi avançar? tu es par terre. Por que você está no chão? Pourquoi tu es reculé. Por que você voltou atrás? Pourquoi tu es Por désespéré. que tu está desesperado? Jésus ne t'a pas demandé le Jesus problème. não está perguntando o teu problema. Mais Jésus te dit, Mas Jesus ele te pergunta, veux-tu être transformé? queres ser transformado? Veux-tu être guéri? Queres ser curado? Veux-tu recevoir ta Queres victoire receber aujourd'hui? tua vitória hoje? C'est cela que Jésus a É dit. isso que Jesus te Mais à pergunta. cause de la maladie, Mas por causa da doença, à cause de tous les por problèmes de ce causa de monde todos os problemas qui que há te no mundo, chargeaient, que te tu sobrecarrega, ne voyais pas você não enxerga que la victoire était que a là, vitória está aí, que ton jour était que arrivé, o teu dia já chegou, que le maître était devant toi, que o mestre está na tua qui frente te dit, e ele te veux-tu fala, être guéri? queres ser Et curado? Jésus va dire à cet E homme, Jesus vai responder àquele homem, lève-toi, te levanta, prends ton lit pega teu et leito marche. e anda. Et la Bible nous dit E a Bíblia nos fala que tout de suite, que imediatamente cet homme s'est levé. aquele homem se Il a pris levantou, son lit ele pegou et a il sua cama commence à e marcher. começou a andar. Cette guérison Aquela cura a été faite pendant le sabbat. foi feita durante o sábado. Et la loi dit E a
qu'il n'était pas permis que não era de permitido porter ton lit. de transportar le jour uma de sabbat. cama no dia de Et sábado. cet homme était tellement content E aquele homem estava qu'il tão feliz commence à que marcher ele começou a andar avec son lit. com a sua cama. Et les gens lui demandent, E as pessoas lhe perguntavam, il n'est pas permis não é permitido de porter ton lit que aujourd'hui. tu transporte a cama. Se- Jésus te dit, Jesus, ele te veux-tu segura. être guéri? Quer segurar. Lève-toi Te et levanta marche. e anda. Mes frères et sœurs, Irmãos, tu n'as pas besoin você não de precisa descendre dans la piscine. de descer no Parce tanque. que Jésus est là. Porque Jesus está C'est aí. Jésus qui donne É vie. Jesus que dá C'est a Jésus qui vitória. ressuscite. É Jesus que ressuscita. C'est Jésus qui É transforme. Jesus que transforma. C'est Jésus É Jesus qui relève. que levanta C'est lui qui est par terre. aquele que caiu. Mais nous allons comprendre plus tard. Mas nós vamos entender mais tarde Cet homme n'a pas abandonné que aquele homem não desistiu. parce qu'il voulait Porque ele queria recevoir receber sa guérison. a sua Et il cura. savait E ele que sabia Dieu seul est capable. que somente de Deus lui era donner. capaz de lhe dar. C'est pour cela qu'il dit, É por isso que je ele ne veux diz, pas abandonner. eu não vou Je ne veux abandonar. pas quitter cette Eu piscine não vou abandonar o parce tanque. que ma victoire Porque a minha va être vitória ici. vai estar aqui. Et je prends courage E eu vou tomar et je vais coragem. persévérer. E eu vou Quel perseverar. que soit le temps qu'il Qualquer faut, que seja o tempo je ne que veux for, pas sortir d'ici. eu não vou sair daqui. Jésus te dit E aujourd'hui, Jesus te fala hoje, quelles que soient les années qualquer que seja os anos que tu souffres, que você sofre, que tu portes cette que você maladie, carrega que tu essa n'arrives doença, pas à avancer, e você não consegue, n'abandonne pas. não Ta abandone. victoire arrive Sua jusqu'à toi. vitória chegou Jésus até est devant você. toi aujourd'hui. Jesus está diante de você hoje. N'abandonne pas. Não Ne abandone. recule pas. Não volte Je atrás. suis avec toi. Eu estou com você. Quel que soit Qualquer ce qui que se passe seja dans le monde, o que aconteça no mundo inteiro, pandémie, pandemia, maladie, doença, situation difficile, situações ne difíceis, recule pas. não volte C'est lui atrás. qui transforme. Aquele que transforma C'est moi. sou C'est eu. lui qui donne la vie. Aquele que dá vida C'est moi. sou eu. C'est lui qui va te Aquele que relever. vai te levantar C'est moi. sou eu. Ne recule pas. Não volte atrás. Mais pourquoi cet homme était malade? Mas porque aquele homem estava Cet homme qui insiste autant d'être guéri. aquele homem que insistia em ser curado. Cet homme qui persévérait autant d'être Aquele guéri. homem perseverava para ser La curado. Bible va nous dire A Bíblia nos diz quel était le problème de cet homme. qual era o problema daquele Parce homem. que la Bible va nous dire, Porque a Bíblia vai dizer, dans le chapitre 5 de Jean, no capítulo 5 de João, le verset 14 et 15. no verso 14 e 15. Ouvrez ta Bible avec moi. Abram sua Bíblia comigo. Dans le verset 14 et 15 No verso 14 e du 15 chapitre 5 de Jean. do capítulo 5 de La Bible va João. nous dire comme ça. E a Bíblia diz assim, Depuis, desde, Jésus le trouva dans le temple depois Jesus o reencontrou no templo et lui dit, e perguntou-lhe, voici, tu as été guéri. eis que foste curado, Ne pêche plus, não peques mais, de peur de qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. que não te suceda alguma coisa pior. Cet homme s'en alla Aquele homem foi embora et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. e anunciou aos judeus que era Jesus que o tinha curado. Amen. Amém? Qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? Jésus lui a dit, Jesus lhe disse, tu as été guéri. tu foste curado. Alors ne pêche plus. Então não peques De mais. pire, Para que que ça t'arrive quelque chose de pire. não te aconteça pior. De peur que ça t'arrive quelque chose de pire. Para que não te aconteça algo pior. Donc cela nous laisse comprendre Então isso nos deixa entender que cet homme avait commis un péché. que aquele homem tinha cometido um pecado. Mais le péché que cet homme avait commis Mas o pecado que aquele homem tinha ne l'a pas empêché não impediu de chercher Dieu, de buscar a Deus, d'être patient, de ser paciente, de croire de crer à sa victoire. na sua vitória. Parce que Dieu Porque Deus, ne rejette pas. ele não Dieu rejeita. pardonne. Deus perdoa. Et Dieu relève. E Deus levanta C'est lui qui est par terre. aquele que está La caído. Bible nous dit A Bíblia fala que Jésus n'est pas venu pour juger le Jesus monde, não veio para julgar o mundo, mais il est venu pour trouver mas ele veio para achar et sauver ce qui était perdu. e salvar quem está perdido. Alors si tu te sens perdu aujourd'hui, Agora, se você se encontra se sente Jésus perdido, est venu pour te sauver. Jesus veio para te salvar. Si tu as commis des péchés, Se você cometeu Jésus est pecado, venu pour te pardonner. Jesus veio para
perdoar. Parce que Jésus a pardonné cet homme. Porque Jesus perdoa aquele Quel homem. que soit E qualquer que tes for péchés, o teu pecado, ne t'éloigne pas du Seigneur. não te afaste. Quelle que de Jesus. soit la maladie, Qualquer que seja ne a doença, t'éloigne pas du Seigneur. não te afaste. Quelle de que Jesus. soit la situation Qualquer que impossible, seja a situação tout impossível, est possible à Dieu. tudo é possível Tout para est possible à celui qui Tudo é croit. possível para aquele Cet que homme a crê. cru dans sa guérison. Aquele homem creu na Il sua vida. savait E ele sabia qu'il a péché. que ele pecou. Il a fait quelque Que chose ele fez algo qui est un péché contre Dieu. que era pecado. contra Mais il est Deus. au pied, Mas ele estava ali ao au pé, bord de cette piscine. ao pé da... J'imagine comment il demande pardon. Eu imagino até como J'imagine comment il priait cet homme. Eu imagino a sua Comment il imagem, attendait sa e guérison. como ele esperava que ela Et Dieu a écouté la prière de cet homme. Dieu a entendu sa prière. Et Jésus s'est déplacé. Le maître du pardon s'est déplacé jusqu'à cet homme et lui a guéri immédiatement. Alors, quels que soient tes péchés, quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quel que soit ce que tu as fait avant de participer dans cette culte, Jésus te dit aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Et cet homme, il commence à annoncer, c'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a guéri. Jésus a guéri pendant le sabbat. Pendant le sabbat, que l'homme dit qu'il n'est pas permis de porter son lit. Mais Jésus a dit que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Mais le sabbat a été fait pour l'homme. Alors Jésus est le maître du sabbat. Si tu es debout aujourd'hui, parce que Dieu t'a donné la vie en Jésus-Christ. Si tu parles, si tu entends, si tu vis, si tu marches, si tu bouges, si tu chantes, Dieu t'a permis cela. Ah, s'il te donne la vie, il te donne aussi la victoire. Il est venu pour te guérir, pour transformer ta vie, pour donner ta victoire. Aujourd'hui, c'est ta victoire. Cet homme a patienté 38 ans. Il n'a pas reculé. Il n'a pas abandonné. Malgré qu'il savait qu'il a commis des péchés. Mais il n'a pas abandonné. De demander pardon au bord de cette piscine et demander à Dieu de le guérir. Jésus s'est déplacé et allé jusqu'à cet homme. Jésus s'est déplacé aujourd'hui pour aller jusqu'à chez toi, pour te donner la victoire. Ma soeur, mon frère, lève-toi, prends courage, soyez guéris de cette infirmité. Au nom de Jésus, n'abandonne pas. Si tu étais désespéré, retrouve la paix de Jésus. Il a dit, je te donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne l'ai pas donné comme le monde le donne. Mais c'est ma paix que je vous donne. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai de repos. Jésus, il est auprès de toi. De la même manière qu'il est allé au bord de cette piscine pour guérir cet homme. 38 ans. 38 ans que cet homme patientait. 38 ans que cet homme a persévéré. 38 ans que cet homme était au bord de cette piscine. Jésus te dit aujourd'hui, ne reculez pas. Ta bénédiction, ta guérison, ta victoire vient de moi. En Jésus-Christ, si tu crois, si tu persévères et que tu prends courage, tu es déjà victorieux. Au nom de Jésus, ces hommes, ces malades, ils avaient
Eles tinham trois choses en commun. 3 coisas em comum. Ils ont cru, Eles creram, ils prennent courage, eles tinham ils coragem, persévèrent eles perseveravam pour attendre. para esperar L'ange o anjo descend descer dans la piscine. naquele Mais tanque. cet homme Mas aquele n'a homem eu pas besoin não de precisou descendre do dans la descer, piscine. de descer Parce na que piscine, Jésus est porque arrivé Jesus chegou et il a été guéri. e ele foi curado. Quand Jésus est arrivé, Quando Jesus il y a chega, la paix. tem paz. Quand Jésus est là, Quando Jesus la está, victoire est là. a Quand vitória está. Jésus est là, Quando la Jesus transformation chega, est là. a transformação Quand está. Jésus est là, Quando Jesus tu está as la ali, vie en você abondance. tem vida em abundância. Persévérer. Persevere. La Bible dit A Bíblia que fala un jour pour Dieu, que dia para c'est Deus comme 1000 ans. é como 1000 ans pour Dieu, 1000 c'est anos comme para un Deus. jour. É como um só dia. Ne désespère pas. Não Ne desespere, perde não. pas la foi. Não perca a Ne fé. regarde pas le passé. Não olhe para o Ne passado. regarde pas ton péché. Não olhe para o teu pecado. Satan va t'accuser. Satanás vai te Il va te acusar. dire, regarde, Ele vai dizer, Dieu olha, ne va pas te pardonner. Deus não vai te Tout ce perdoar. que tu as fait, Tudo que fizeste, tout le péché que tu as todo commis, pecado que il cometes, n'y a pas de chance não há mais chance d'être pardonné. de ser perdoado. Jésus te dit, Jesus te je diz, suis le maître du eu pardon. sou o mestre Je do suis perdão. celui qui donne la Eu vie. sou o que dá a Je vida. suis le chemin, Eu sou o la caminho. vérité Eu sou a et la verdade. vie. Eu sou a Tout vida. ce qui est en moi, Tudo que está em tous mim, ceux qui marchent avec moi, todos que é andam la paix. comigo, ils têm ont la paz, vie têm vida éternelle. eterna. Amen, mon frère. Amém, irmão? Amen, ma soeur. Amém, Ne irmão? reculez pas. Não volte atrás. Persévérez. Persevere. Quoi qu'il arrive, Qualquer coisa ta que victoire acontecer, est là. a tua vitória Cet está aí. homme a persévéré Aquele 38 homem ans. perseverou 30 anos. Attends ta victoire. 38 anos. Espera tua vitória. Prends courage. Toma coragem. Persévérez. Perseverem. Ces hommes, Aqueles ces homens, malades, aqueles ils avaient doentes, 3 choses en commun. eles tinham 3 coisas em Ils comum. avaient cru, Eles creram, ils ont eu le courage, eles tiveram coragem ils ont persévéré. e perseveraram. Alors ma soeur, Então, irmão, mon frère, irmão, aie courage, tenha coragem. crois Creia et persévérer. e persevere. Ta victoire est là. A tua vitória Dans está le aí. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém? Je vais prier pour toi. Eu vou orar por você. Toi Você qui attends une victoire. que está esperando uma vitória. Toi qui n'as plus de force. Você que não tem mais força. Toi qui es fatigué. Você que cansou. Toi qui veux abandonner. Você que está com vontade de Parce que abandonar. tu es fatigué Porque você cansou de lutter. de lutar. Je vais prier Eu pour vou toi. orar por você. Ferme tes yeux Feche seus en olhos ce moment neste instante. et dépose toute ta E vie entregue toda a sua entre les vida mains du Seigneur. entre as mãos do Senhor. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai. au nom de ton Fils No Jésus-Christ, nome do teu filho Jesus Cristo. voici ton enfant Aqui está teu filho. qui est là, mon Dieu, Ele está aí, qui Senhor. est fatigué, Ele está cansado. qui est chargé Ele está de carregado cette vie, Seigneur, dessa de vida malade, de de doença, cette vie essa de vida de difficulté. dificuldade. Mais je te demande, Mas eu quero au pedir, nom de no Jésus-Christ, nome de Jesus Cristo, relève-le levanta en ce moment. neste Viens instante. l'aider, Seigneur. Venha ajudar. Viens lui tendre la main. Venha estender as tuas Viens lui mãos. pardonner, Venha Seigneur, perdoar de tous ses péchés. todos os Et seus pecados. aujourd'hui même, E hoje au mesmo, nom de em nome Jésus-Christ, de Jesus, donne-lui la victoire. dai a Au vitória. nom de Em Jésus, nome de je Jesus, crois à ta eu parole, Seigneur, creio na tua que tout palavra, est que possible tudo é possível. à celui qui croit. Aquele que crê. Alors, Seigneur, Então, je Senhor, crois, eu Seigneur, creio à la na victoire de vitória cette personne dessa qui est pessoa malade, que está qu'il doente. soit guéri. Seja Au curado. nom de Jésus, Em nome de Jesus, reçois recebe ta a guérison. tua Au cura. nom de Em Jésus, nome de Jesus, reçois recebe ta a victoire. tua Au vitória. nom de Em Jésus, nome de Jesus, toi qui es faible, tu que está fraco, reçois la force. recebe força. Toi qui es par terre, Tu que está no chão, se relève-toi et levanta marche. e anda. Toi qui Tu n'as plus de que solution, não tem que la solução, solution que a solução vient du Seigneur. venha Au do nom de Senhor. Jésus. Em nome de Ah, Jesus. Dieu Père, Ah, Deus Pai, aide-nous, Seigneur. ajuda-nos. Aide cette personne. Ajuda essa pessoa, Ceux qui sont Senhor. à l'hôpital, Aqueles que estão qui est hospitalizados, malade, os que qui estão n'a plus de enfermos, que solution, não tem mais saída, rempli de maladies, Seigneur. e cheio de Peut-être doença. il y a le cancer, Talvez está com le câncer, diabète, está com diabetes, toute infirmité. está com Mais tanta au doença. nom de Mas Jésus, no nome de Jesus, soyez guéris. seja curado. Soyez guéris. Seja Soyez curado. guéris. Seja curado. Reçois ta victoire. Recebe a Au tua nom de vitória. Jésus. No nome de Si ta Jesus. famille est Se a détruite, tua família está que destruída, Dieu que Deus reconstitue
famille, a tua que celui família, qui est par que terre aquele que está no soit chão relevé se au levante nom de Jésus. no nome de Jesus. Que ta victoire Que a tua vitória arrive maintenant. chegue agora. Au nom de Jésus. Em nome Que de ta Jesus. vie Que a tua soit vida transformée. seja Au nom transformada. de Jésus. Em nome de Seigneur Jesus. Dieu, Senhor Deus, à partir de ce a moment, partir deste instante, commence à toucher le começa a corps tocar esse de corpo cette personne. dessa pessoa. Brise le chaîne. Quebra essa corrente. Brise le chaîne. Quebra essa Brise corrente. le chaîne. Quebra essa Brise corrente. le chaîne. Quebra essa Au corrente. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Toi qui es là, Tu que está aí, reçois recebe ta guérison. a tua cura. Reçois Recebe ta a bénédiction. tua bênção. Élève-toi E te et levanta. crois E seulement. creia somente. Relève-toi. Te levanta. Crois seulement. E creia. Prends courage Toma et coragem. persévérer. E persevera. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amen. Je Glória a remercie Deus. l'opportunité. Eu agradeço a Au oportunidade. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Glória a Deus, missionário. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por aquilo que Ele fez Loué nesta soit le nom de noite. l'Éternel pour ce qu'il a fait ce soir. Aleluia. Amém, pastor. Eu só posso dizer amém, assim Je peux seja. dire que Amen. Eu só posso confirmar toda a palavra que foi Je dita, peux seulement a oração que foi confirmer la feita e prière qui était concordar faite, consigo, concordar com o être Senhor, en pastor. accord. Que o Senhor Deus, Ele venha confirmar Que le Seigneur vienne tudo confirmer aquilo que foi feito e dito nessa tout ce qui noite. était dit et fait ce soir. Missionnaire Poté, que le Seigneur te bénisse Missionnaire et te Poté, que le récompense Seigneur pour te cela. bénisse et te récompense. Merci, Missionnaire pasteur. Francis, merci encore. Merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Moi, je crois Amém. Je crois. et je ne peux que Je confirmer. ne peux que confirmer. Je ne peux que dire que le Seigneur est grand et il va faire, il est en train de qu'il est faire. grand, il est en train de faire. Amen. Amen. Quelle belle parole. Je Amen. vais vous laisser un texte de la parole du Seigneur. Je vais vous laisser Um un texto de para la parole. confirmar Hebreus capítulo 10, En Hébreu, chapitre 10, versículo 37, verset 37, que diz assim: porque ainda qui dit pouquinho de tempo encore un peu, e o que há de vir virá ce qui doit venir viendra, e não tardará. il ne tarde pas. Mas o justo viverá da fé. Le juste vivra par la foi. E se ele recuar, S'il recule, a minha alma não tem prazer nele. mon âme n'a pas de plaisir en lui. Por isso, como foi dito hoje, C'est pour ça, comme il était dit ce soir, não desista. ne désiste pas. Missionário, Deus lhe abençoe. Seigneur Poté, que Dieu vous bénisse. Amen. Deus lhe abençoe grandemente. Muito obrigado por esta palavra que veio animar a cada um de Merci pour nós. cette parole qui nous a encouragés, Que veio nos trazer ainda fé em qui Cristo, nous a amené confiança la nele. foi en Christ et la Que o confiance. Senhor Deus abençoe Que Dieu bénisse, e que Ele conceda à sua vida, qu'il puisse donner à ta vie, à sua casa, à ta maison, aquilo que vocês também estão esperando. ce que vous attendez. Em nome de Au Jesus. nom de Amém. Jésus. Aquilo que está para vir, Ce qui viendra, mais um pouquinho de tempo, encore un peu de temps, e já está Amém. chegando na sua il vida. arrive dans ton Em maison. Je nome de Jesus, reçois o nome missionário. de Au nom de Jésus. Deus te abençoe. Que Dieu vous bénisse, Deus abençoe a sua família ta famille e a igreja do Senhor et aí. l'église du Seigneur. Um grande abraço forte no Je vous coração. embrasse fort Em nome de Amém. au nom de Jesus. Jésus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur.